नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ जो कि अमेरिका की है। अमेरिका जो हमारे ख्वाबों की जन्नत है, अमेरिका जिसके लिए हम तन मन धन की बाजी लगा करके कानूनी और गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए अमेरिका में शहरियत लेना, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेना अपने लिए बायस इफ्तिखार समझते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी एक बात समझते हैं। अमेरिका की खुद हालत क्या है, इस बात का अंदाज़ा आपको इस छोटे से वाक़े से नज़र में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के लोगों की नफ्सियाती कैफियत क्या बन चुकी है और यहाँ पर चोरियाँ और डकैतियाँ कैसे हो रही हैं। ख़बर पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपील चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को टच करें। जी नाज़रीन, बात कर रहा था मैं आपके साथ मोहम्मद अनवर साहब की। अनवर साहब 60 बरस की उम्र में जब यूरोप के लोग रिटायर्ड होते हैं तो अपना प्लान बनाते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद क्या 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 करना है अपनी ज़िंदगी में। किताब लिखना है, दुनिया घूमनी है, बच्चों की शादियां करवानी हैं, अपनी शादियां करनी हैं। ये हालत है उन लोगों की। और हमारी क्या है कि 60 बरस के बाद भी फ़िक्र मुआश, फ़िक्र रोज़गार, पाकिस्तान जहाँ पर सोने की कानें हैं, जहाँ पर कोयले की कानें हैं, जहाँ पर नवारदात बरसते हैं, एक एक मोती का दाना जो मिलता है वो लाखों में बिकता है पाकिस्तान में, कि जो झीलों के किनारे, जो पहाड़ों के नीचे से जो मिलते हैं। लेकिन ये सारी तेल निकलता है, गैस निकलता है, समंदर अपने हैं, बंदरगाहें अपनी हैं, और हमारे लोग 60 बरस की उम्र के बाद रोज़ी रोटी की तलाश में दयार गैर का सफ़र कर रहे हैं। मोहम्मद अनवर साहब ने भी ऐसे ही किया। अपनी फैमिली के साथ 2014 में 6 बरस कबल यहाँ से नकल मकानी करके अमेरिका चला गया। वो ये समझ रहा था कि वो अपनी ख्वाबों की जन्नत में आ गया है, वो एक ऐसे मुल्क में आ गया है जहाँ पर उसे जान की तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो ऐसे मुल्क में आ गया है जहाँ पर जिससे कोई गाड़ी छीन नहीं सकेगा। वो ऐसे मुल्क में आ गया है जहाँ का कानून उसकी मदद करेगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने वहाँ पर ओबर एड्स में शमूलियत इख्तियार की और ओबर की गाड़ियाँ चलाने लगा। और इनका काम यह होता था डिलीवरी पहुँचाना, एक जगह से सामान लिया दूसरी जगह पर पहुँचा दिया। अब उनकी उम्र 66 बरस थी। 66 बरस में लोगों का सामान उठाता फिर रहा है पाकिस्तान का मोअज़्ज़ज़ शहरी। ये है हमारी हालत। उस दिन भी वो सामान उठा के गया, डिलीवरी करके जब वापस होने लगा तो वाशिंगटन का मशहूर नेशनल पार्क, उसके करीब उसने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। 2 बच्चियाँ आती हैं, एक की उम्र 13 बरस है, एक की उम्र 15 बरस है। वो उसकी गाड़ी को खोल के उसमें अंदर जा कर के बैठती है। बेचारा मोहम्मद अनवर गाड़ी के साथ लिपक जाता है, गाड़ी को पकड़ लेता है, गाड़ी में अपने हाथ उसने पंजा डाल दिया और कई 100 फीट तक गाड़ी को वो चिपका रहा और गाड़ी उन लड़कियों से फुटपाथ पे चल गई। गाड़ी कल्टी हो गई। ये दूर जा कर के गिरे और स्पॉट पर ही मर गए। एक अमेरिकन शहरी जो वहीं पर मौजूद था, नेशनल गार्ड के लोग आए और वो बच्चियों को निकाल रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी इस पूरे मंज़र की और वो उनको नेशनल गार्ड वालों को कहा कि ये गाड़ी छीन करके, ये गाड़ी चोरी करके ले जा रही थी बच्चियाँ। क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक वहाँ पर जिस्मानी बनावट में तब्दीली आना, जिस्म के अंदर जो केमिकल और फिज़िकल तब्दीलियाँ आती हैं, उसके साथ बलूगत का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, बल्कि 18 साल की एज मुकर्रर की हुई है। लिहाजा वो बच्चियाँ अभी तक नाबालिग हैं, 13 और 15 बरस की। इसलिए पुलिस अथॉरिटीज़ वो नाम नहीं बता रही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनके ऊपर कत्ल और इक़दाम कत्ल और गाड़ी की चोरी वगैरह के जो जितनी भी दफ़ात हैं वो उन्होंने लागू कर दी हैं, उनके ऊपर मुकदमात कायम कर दिया गया है। अच्छा, मैं जो आपके साथ बात शेयर कर रहा था, ये तो है वाशिंगटन की सूरत हाल। इनके मरने के ऊपर
کئی لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے، خود امریکن سٹیزنس نے بھی بہت دکھ کا اظہار کیا ہے، جو ٹویٹر پہ اور دوسرے جو ہیں جو سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنس ہیں ان کے اوپر وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور محمد انور کو ہیرو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب امریکن شہری اپنے گھروں میں محصور ہو کر کے رہ گئے تو وہ زیادہ تر ان کو کھانا پہنچایا کرتا تھا، وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور محمد انور کے ساتھ جب یہ حالت پیش آئی تو محمد انور کے گھر والوں نے گو فنڈ می کے نام سے ایک سوشل ویب سائٹ کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھولا اور لوگوں سے کہا کہ ان کی مدد کی جائے، انہیں $1,00,000 کی ضرورت ہے تاکہ وہ تدفین وغیرہ اور جو گھر کے مسائل ہیں وہ ان سے فوری طور پر نمٹ سکیں۔ یہ حالت ہے امریکہ کی کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے، اور وہاں ایک ہیرو کا قتل ہو جاتا ہے 2 لڑکیوں کے ہاتھوں جو چوری کر کے گاڑی لے جا رہی تھیں، اور امریکن سٹیزنز نے جو ویوز دیے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہم اپنی گاڑی تبھی بچا سکتے ہیں جب ہم ڈرائیو نہ کریں اور اسے راستوں پر نہ لے کر کے آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر گاڑی چھیننے کی کتنی وارداتیں ہو رہی ہے۔ واشنگٹن جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین شہر کہلاتا ہے، جہاں پر سپر مین جو خود کو کہتے ہیں وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، سپر پاور جو ہوتا ہے وہ امریکہ کو کہا جاتا ہے، اور امریکہ کا وہ اختیارات تمام کے تمام واشنگٹن میں آتے ہیں، اور واشنگٹن میں شہریوں کی گاڑیاں لٹ رہی ہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے محمد انور جیسے صاحب جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں 60 برس کی ایج میں اپنی گاڑی کو بچاتے ہوئے۔ انہیں اگر یہ یقین ہوتا کہ ان کی پولیس مدد کرے گی، ان کا قانون مدد کرے گا، تو وہ شاید گاڑی کے پیچھے نہ جاتے، لیکن وہاں پر بھی شاید کوئی تاوان وغیرہ کا سلسلہ چل نکلا ہے کہ اس غریب نے سوچا ہوگا کہ مجھے ملے گا تو کچھ بھی نہیں، لہٰذا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کی اور وہ لقم اجل بن گئے۔ لیکن اچھی بات جو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے گو فنڈ می کے نام سے ایک پیج بنایا اور $1,00,000 کی عوام سے مدد کی کہ ان کی مدد کی جائے، تو اس کے بدلے میں امریکن سٹیزنز نے ان کی $7,00,000 سے زیادہ کی مدد کی ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ $7,00,000 کا مطلب سمجھتے ہیں نا، پاکستان کے 6-7 کروڑ نہیں بلکہ 10-11 کروڑ روپے۔ آج کل 155 روپے کا ڈالر چل رہا ہے۔ یہ 11-12 کروڑ روپے ان کو 4-5 دنوں میں لوگوں نے دے دیے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، وہ اپنا روزگار اپنے ہی ملک میں تلاش کریں، اپنے ہی ملک میں دیکھیں۔ پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو لیک آف سنسیئرٹی کی۔ ہمارے حکمران جو نہ تو اپنی دھرتی کے ساتھ سچے ہیں اور نہ ہی اپنے عوام کے ساتھ سچا ہیں، جس کی وجہ سے 60 برس کی عمر کے بعد بھی لوگوں کو اپنے ذریعے معاش کے لیے نقل مکانی کرنی پڑتی ہے۔ آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواور کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔